Салам дастан, хуш омадед ба канали ман. имрӯза видеомо куртои дароз духтаро новинкаҳо. Мо дар шаҳри Новосибирск Хлокский 3B намин дупара магазин остановка 19 год. Наминҷа дукони мо духтаро сета ойнак. Яъне дукони мо духтаро. Марҳамат кунед. Тамоми новинкаҳо вардагӣ дароз, двойка, шарфо, ҳама намуд новинкаҳо омадагӣ дар яъне дукономо. Ба имрӯз фақат яъне куртои дароз видео кардам. Иншалло двойка мешавад, сатрои готовый, шарф, ҳама намудаш ҳаст духтаро. Амҷа круги Хлокский рынок духтаро. Хлокский 3B адреси мо. Ана мехел королевский велюро овардим духтаро. Анамин ду намудаш размераш 48 то 54 56 ам тори мегирад. 3200 рубли. Ҳамаш копелукси Турсия караги духтаро. Осина коша нигоҳ кунед чиқар хушро. Копелукси Турсия караги духтаро. Беҳад материалашам наз нигинакош Сваровский, осинаш фасон барои тӯи маъракаҳо, барои занҳои мо аҷоибот, яъне зебанда духтаро. Осинаш нигоҳ кунед чиқар хушро. Анамин сохту номуду духташ коричневишай, зеленишай духтаро. Беҳад свети хушро зелене. Копелукси яъне Турсия духтаро. 3200 рубли размери рӯи экрананда духтаро. 48 то 56. Инам королевский велюр духтаро. Дупарашам хеле лолашай, пешашандай, нежный сиёҳ. Ана инаш бошад ранги бархат духтаро. Мулоимаки сабука, чиста натуральный бархат баин духтаро. Размераш 48 то 60 ҳаст, 4000 рубл духтаро. Анамин последнингиш. Рӯи экран размерош навистимондагӣ, нархош навистимондагӣ беҳад удобни нағз духтаро. Барои занакои калонам беҳад нағз. Тайёр духтагӣ свети зеленый, скромный духташ духтаро. Май намудаш духтаро. Королевский велюроя. Ми коричневишки зеленый шай духтаро. Остиношу бинед чиқар хушро. Қадошам дарози хушрӯи, яъне мувофиқ мебиёд. Зеленый духтаро. Такаш зеленый баланд. 3200 рубли. Мана иҳош бошад 4000 духтаро. Худаш ҷилоша нигоҳ кунед, бархати тоза бо иниҳо. Накес действительно сабука ки тамоман материалаш дига духтаро. 4 номудан ай бо копелукси Турсия овардим духтаро. Королевский велюр, остиношам хеле фасон. Свети коричневию, оливковый свет духтаро. 3200 рубли духтаро. Размераш 48 то 58 ҳаст. То охири видео нигоҳ кунед. Амин видеонда тамоми моделкаҳое ки шумо маҳқулай меёбед размеро то 60 ҳай духтаро. Бисёрон гуфтанд ки шумо размерои калонам биёред. Ман ҳозира видео ба тамоми расветкаҳои размеро ҳаст духтаро. Мана пушташ хеле мана копелукси яъне Турсия духтаро. Оливковый свет. Шушташтан бошед зато. Чизе шуштан бошед духтаро. Ана инаш бархати тоза боин духтаро. Беҳад мулоим некин. Осинашам хеле фасон барои хеле кокеткадорум боштаги занакоба беҳад удобни хушро духтаро. Худаш ҷилошам апеш бенед хоч хеле ҷилош бархати ми тоза боин. Қапидам инаш мо велюр намугоид мулоимаки сабука духтаро. 4000 рубли зеленый коричневый. Размераш 50 то 60 ҳай духтаро. Барои тӯи маъракаҳо ба нархош дастрас духтаро. Нархои сах қимат не. Ба ҳузур метавонед харида пошед духтаро. Мана пушташ. Мана пушташ чихе. Як курти 12000, 15000, 11000 нею. Зато 4000 бо курта мегириду. Шушташтон пошед духтаро. Мана нигоҳ кунед чихе тани модел бахушро духтаро. Бо ин сатрако ки аҷоибот хушро мешавад. Остиношу бенед чихе фасон. Скромный духтагӣ. Ҳамаш ипека. Мо копелуксои ипеки яъне Турсия духтаро. Размера рӯи экрананда 48 то 58. Коричневый оливковый цвет духтаро. Свети необычный. Пушташанда якта гулашай духтаро.
آستیناش میخوای فسانه خوشروه 3200 روبلی. من با این کریچنیوی ها موهای دخترها کریچنیوی های تازه برخط با این مترلاش 50 تا 60 کریچنیوی زیلیونی شای 4000 روبل. با من نخه تریکتاژ آوردیم دخترها. این هایم به حد آدم زیب باور کنید عجایبات خوش رو با پیش بینید که متریالی تنش تریکتاژ دخترها. Трикотаж, гулакош вай, натуральный вишивка, остинакош королевский вилур, анхе фасон караки, остинашо фасонок шрокарки. Се намуд остинаш королевский вилуромухай, гулакош натуралка, а 50, یعنی 48 تا 60 بود است دخترها. размеру به حد размерой назба حضور размертон میوید دخترها. خدش هم ناز دخترها. остинаш королевский вилур تنش تریکتاژ آب شو تریکتاژ باور کنید شوش داشتم باشید 2700 روبلی دخترها به حد удобный خوش رو размерش هست تا زیرش به بشه گرود بمخیست وای تو تاکی اینش باشد آستینشم پتسویتی خودش یعنی گولاش میخواه کبوتاکچه کبوتاک سخت بنور نه خیلی ویدیو با کمتر بنور هم دیگه اینش زردک دخترها آستیناش میخوای فسانه شروع من میخوای پیشی برشنگی گولاش вишивка پشتاش میخوای скромный партофта میسته на 5 намуданами расветки одам зеба куртагуму هست دخترها کی به کدام расветкаш مخصوص کنید شاپ کنید партои номерои WhatsApp من روی اکران доставка через почта Яндекс авито доставка روان کرده میشد و تمامی شهری رسیه دخترها نگاه کنید چه خوش روه نازوکه گلچه هاش آستیناش فسانه خوش روه توی مرکه ها بام کوچه پاشی با حضور تا وقتی پاپلینکای می پاشید تا زیر سیزان علکای انمی مدیلکای فسانه خوش روی ما دخترها ویبار به حد بسیار تا آخر ویدیو نگاه کنید ویبار به حد بسیار همین ویدیوش میتونید کورتای درازتانه ویبار کنید با ویدیوی دویکه میشد با شرف و سطر و خیلی خلاص باروی که نوام دیگه پیش ویدیو میکنیم دخترها انم خیل تنی مدیل با نگاه کنید چه خوش رو گولاکا جیوای خوش رو پیش شنگی با من انم خیل королевский вилур دخترها دو نمود цветشه оливковый цветشه ام خیل زیلیون цветشه размерش 48 تا 54 46 باش با میشه دخترها نرخش باشه 4000 روبل توی مرکا با دوختگی تایار پیشکش فسان کرگی با حضور امین برخطای یک رنگ باین ادنتانی باین توی مرکا با حضور میپاشید شرفا همین لباسو با شرفای به حد فسانی خوش رو موهای موافق میبینیم شرفای نریادنی دخترها безрукавка ها دخترها безрукавка ها به آستینش دخترها 2700 روبلی 46 تا 60 میشد 52 56 60 باش میشد کلان کلان خوش رو دختگی متریالش خیلی ریزینی میماند سابوکا که خوش رو کپی لوکسینی ترکیه دختگی دخترها متریالش به حد ناز دخترها دو نمود расветкаш هست ремень کیسه ها شست دخترها اینش آستین دارم فقط کریچنیوی دو نمود سویتشه ورده گفتم یک نمود سویتشه علاقه می خودی ها گرفتن کریچنیوی و یش میخواد سویتش بیجوی مانند بود آستین دارش 4800 روبل دخترها کپی لوکسی نمون ترکیه دختگی یگان و یش نیست است به حد فسان که خوش رو اسکرامنی 4800ش دراز دخترها قدش درازی خوش رو تا 60 توریم بیاد با من انخیل رنگ خلات گوی من میشد هیجاب گوی من میشد آستینش تیگروی دخترها размерش 48 تا 60 است تنش میکروویلویت چیزی بهترین باور کنید شوشتشتون پاشید دو نمود می расветкаш است آستیناشو به حد پساتکش خوش رو دختگی خیلی آستیناش پفتگی خوش رو میسته دو نمود می расветкаш است размерش 48 تا 60 نتنه خودمان در میکروویلویت دویگای باور کنید میکروویلویت چیزی جانش سختی آب شد دخترها کورته های تریکتاژ دخترها تریکتاژ میگوییم
بعضیا ویسکوزم گویند انها ویسکوز دخترو 1800 روبلی размерش از 46 تا 65 دخترو مت خوش رو دختش به حد خوش رو من ایهاش تریکاتاژ دخترو پیش نگاه کنید تریکاتاژی والله مکیناس ششتم پشتگی دخترو من با این سویتکای کریچنیویچه ها هست برای مادر و خاله ها کرتای خوش روی فسانی پفتگی میسته 1800 روبلی размер روی اکران انده 46 تا 65 دخترو و حضور свободно черно модными расцветкаш аст дохтаро наличиба бо мана куртачои аввали баҳор пошакои скромни модарое ки скромни бошанд скромни пурсида кидан марҳамат дохтаро 5 намуд ана мехе куртачои скромни овард ки размераш аз 48 то 60 дохтаро материалош трикотаж беҳтарин материал дохтаро шуштам поштагӣ свети кабути баланд тёмни сини ман мехе коричневича амрӯз клиентҳо поштан бовар кунед як намуд мехе скромни чи обичняк анаиҳош кашмир дохтаро молоима ки обшӯ иҳо чақа шуштам пошид дохтаро нархаш 2500 дохтаро 2500 размери рӯи экранан дохтаро анаинаш бо аҷоибот материалаш фасон духташ беҳад хушро дохтаро намина духтакои куртуба гап не дохтаро сатфоиз духташ хушро качествош беҳтарин дохтаро сами главне нархо дастрас на як курти 6000 8000 10000 не дохтаро 10000 бо 4 курти хушрои навбаткари гита мепошед а канали мо дохтаро одамое ки куртои қимат мехоҳед ки қимат бошед ё ки немо қимат иҳош нест қимат мифоридагиҳоя марҳамат ютуб канал ба дароидгар пурри савдогар дохтаро масалан 10 12 15 20000 боштагиҳо марҳамат ютуб каналанда бисёр чизои ман ҳамаш нархҳои дастрас дохтаро максимум 4000 боло нест аст анаиҳо бамбукчои хуш рӯи скромнича микровилвет дохтаро 2200 рубл размераш 44 то 56 ҳаст мал америка барои ҳамин то 56 навистам дохтаро микровилвет тугмаҳош ва обманка ҳамто барои фасони 4 намуд анамиҳо 2200 рубли куртичои мев поштаги фасони хушро дохтаро нархҳои мо нархҳои дастрас дохтаро нархҳои қимат не одаме ки дар шаҳр новосибирскаед метавонед омада пеш дида пошти харидорӣ кунед ангорка дохтаро ранги ангорка скромняк тугмаҳош кушода намешавад обманка коричневиша сиёша ин материали обшӯ дохтаро ҳам духташ беҳад хушрӯ анаиҳои нигоҳ кунед чихел духташ скромни барои зандагои калон корпошӣ кӯчапошӣ ҷойпошӣ ба духтаро нархҳои дидид нархҳои беҳтарин бовар кунед ана ин трикотажомо ҳай бовар кунед як намуд аҷоибот курти хушрӯ будааст бовар кунед ки материалош аҷоибот хушрӯ ғафсака ки трикотаж мегӯяд остинакош резинка дохтаро пешаш замочек размераш а 52 то 60 стандарту некин занакое ки оверсайзи клони хуш рӯи скромни бошанд марҳамат кунед ина ман ба духташ беҳад махқул шуд духташ аҷоибот духткара духтагӣ ҳам пафтагӣ мехе занҳои ҳомила бам мешавад занҳое ки скромни васеи хуш рӯи пафта мистода кун бошед ки марҳамат ҳамин пошидгар а 52 боло пошуд қолиби танато мешавад дохтаро ду намуд аними расветкаша аз мехе светако мода дохтаро беҳад необични светако дохтаро ду намуд аними расветка пушташ пешакоша дидид замочек мана витрини полни нав карим дохтаро витрини мо ҳамаш бори нави дарози имрӯза витрина карим на танҳо нами рӯза видео яъне либосако паплино сатр чи ки хоҳед дар дукони мо меёбед дохтаро витринаҳои ростгари марҳамат одамое ки дар шаҳри новосибирскаед метавонед омада пеш дида пошти харидорӣ кунед бо дувойкои новинка бисёр дохтаро шарфо сатро почаҳо ҷойнамоз тасбеҳҳои нав дохтаро анаминҷа ҳамаш витринаҳомо нав дохтаро ҳамаш бори нав ҳамаш живои видеошо дидид ҳамаш живои видео дохтаро марҳамат кунед хлокски 3b ман интизор шумона аз соати 10 то соати 7 бегаҳа кор курсим ҳамин рӯз рӯзи сешанбе буд кор кардам дохтаро
برای که بورو بسیار عمدگی بود ویترین نکردیم ویدیو کردیم دخترها. انشالله دوایکای انتظار شوید، شرفای انتظار شوید، گتاوی رو مالکای انتظار شوید. پیش انشالله ویدیوهای نو با نو برای شما میشد. بورو کачествоش بهترین جوابگاه آدمه که من نزدیک کنده هید عمده بینیده پیش کачествоی بورو یک دوخت نموده ساخته شد دخترها. الان من بودم رزه ویدیو ما با سلامت باشید.